ती प्रोजेक्ट चलता तुमचो आमचो न्हू मामलेदार आसा मामलेदाराक आपयला बसा पाटणेचे हे सगळे रहिवासी स्थानिक गेले जवळजवळ 4 ते 5 महिने पाटणेच्या लोक आंदोलनाचेर आसा कित्याक पाटण्याक एक मल्टी मेगा प्रोजेक्ट येता आनीक त्या मेगा प्रोजेक्टाक जी लायसन्सां जी एप्रुवल जी पळय मेळ्ळें आसा न्हू कन्सर्न ऑथॉरिटी कडच्यान ती टोटली फॉल्स आसा रॉंग आसा अशें आमकां दिसलें आसा तेजी सगळी डिटेल्स आमी घेतला आनी तेतूंत भितर मेन इश्यू आसा तो रस्त्याचो आसा रस्तो TCPन जेन्ना पळय ताका एप्रुवल दिता आसतना TCPन विदावट मेकिंग ग्रावंड इन्स्पेक्शन फिजिबिलिटी त्या रस्त्याची पळयनासतना तो एक्झिस्टींग रोड 4 मिटर म्हण आसा 6 मिटर म्हण दिलें आसा आनी तो थंय 3 मिटर म्हणल्यार ना ह्याच इश्यूचेर आमी धरून सगळी करस्पॉन्डन्स सगळी डिपार्टमेंटान चीफ टावन प्लॅनराक म्युन्सिपालिटीक मामलेदार सगळे कडेन केला TCPन केला आनी तेजें जॉयंट इन्स्पेक्शन तुमी करा एज पर दॅट एप्रुवल हें आमी तांकां सांगत आसा आतां 4 म्हयने जाले खंयचीच ऑथॉरिटी खंयचेच डिपार्टमेंट हेजेर एक्ट करना आमकां निग्लेक्ट करता आमी आमचो जी पळय वाट थंय आसा एक्सेस पयलींची ओल्ड एक्सेस जी आसा थंय रोड ना नॉट एक्वायर्ड बाय द PWD एक्वायर्ड केल्लो थिंगा रोड ना ती एक फक्त आमची गांवकारां साठी थंय आमची पुर्वजांनी केल्ली एक एक्सेस आसा भाटकारा कडच्यान जमीन मागून घेवन सगळ्यांनी श्रमदानान केल्ली वाट आसा थंय त्या वाटेचेर आमी आतां जेन्ना पळय 6 मिटर म्हणून दिता न्हू ती वाट 6 मिटर आसा काय कितें हें तुमी पळया म्हण आमी इन्स्पेक्शन मागता कोण दिना पयर आमी थिंगा ती वाट बंद केली थंय लोडेड दिसाक जवळ जवळ 40 ते 50 ट्रक थिंग लोडेड वता ती एरिया ल्हान ल्हान भुरगीं आसा इस्कॉला वचपाची जाणटी मनीस आसा ते यो वच करता थंय आमच्या लायफाक थंय रिस्क आसा हेका लागून आमी प्रत्येक ऑथॉरिटी कडेन मागलें की इन्स्पेक्शन करा आनी तो पर्यंत थंय जें पळय कितें हेवी व्हेहिकल्स वता ती बंद करा म्हणून पण कोण तेजेर एक्ट करना आमी पयर रस्तो बंद केलो मामलेदार गेलो डेप्युटी कलेक्टरान मामलेदाराक धाडलो थिंगा लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक जाता म्हणून आनी मामलेदारान आमकां सांगलें की तुमी या आपलें लेटर दिया म्हणून रिगार्डींग दीस मॅटर आमी मामलेदाराक लेटर दिलें 30 तारखेर लेटर दिल्लें तेजे नंतर मामलेदारान आपल्याक कितें काम केलें तें आमकां खबर ना आयज तारीख 9 आमकां कांयच त्याचो रिप्लाय मेळना थिंगा काम हें चित्त्याच्या गतीन काम चालू आसा सकाळ फुडें 6 ते रातचे 9 म्हणल्यार अशे परिस्थितीक आयज आमकां डेप्युटी कलेक्टर काणकोणचो एक डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट काणकोणचो तालुका मॅजिस्ट्रेट जो पळय आसा न्हू तेजे कडेन आयज आमकां येवचें पडलें आनीक बाबा कितें जालें हेजेर कितें जालां की आमी आतां कोर्स ऑफ एक्शन आमचो फुडें कितें हें आमकां कळपा साठी आमी आतां डेप्युटी कलेक्टराक मेळपाक आयले डेप्युटी कलेक्टराक आमी मेळ्ळे आमची टोटल ग्रिव्हॅन्सीस जी पळय कितें आसा न्हू ती टोटल ग्रिव्हॅन्सीस आमी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन मांडली ती तेणें आयकून घेतली आनी तेजेर तेणें आमकां सांगलें की विदीन 24 hours म्हळ्यार 24 तासांच्या भितर आपूण तुमची जी पळय कितें ग्रिव्हॅन्सीस आसा आमी इन रायटींग डेलिगेशन दिलें आसा तांकां तेजेर आपूण एक्ट जाता आपूण गरज पडली जाल्यार TCP कडेन कन्सर्न करता गरज पडली जाल्यार कलेक्टरा कन्सर्न करता आनी 24 तासां भितर तुमकां रिप्लाय दीन मॅक्झिमम जाता तितले बेगीन तुमची जॉयंट मिटींग लोकल्सांची आनी कन्सर्न डिपार्टमेंटाची जॉयंट मिटींग घेवपाचो आपूण प्रयत्न करता अशें आमकां तेणें आश्वासन न्ही तेणें आमकां ठामपणे सांगलां डेप्युटी कलेक्टरान आनी आमचो पाटणेच्या विलेजर्सांचो पाटणेच्या रहिवाशांचो स्थानिकाचो सगळो डेप्युटी कलेक्टराचेर भरपूर विश्वास आसा तो हेजेर एक्ट जातलो आनी आमकां बेगोबेगी न्याय मेळटलो हें आमकां सगळ्यांक आमच्या मनाक पटला म्हणून आमी आतां थंयच्यान भायर सरला ना जाल्यार आमचो कोर्स ऑफ एक्शन आयचो आनी खूब वेगळो आसलो जर समजा हेजेर कांयच डिसिजन जायना जें प्रॉमीस डेप्युटी कलेक्टरान दिला तें जर तेणें पाळलें ना जायत जाल्यार फुडें सुद्दां आमचो कितें कोर्स ऑफ एक्शन आसतलो हें आमी तुमकां कळयतले